गोय पेटला न्याया खातीर अन्यायाविरोधात लोकांच्यो घोषणा पुलिसांचो फौज पणजे ते मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्या मेरेन लोकांनी गाजयले गोय। करंजाई वाठारात समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या क्रूर हल्ल्यान राज्यभर उग्रवाद निर्माण जाला। खरोच न्याय मेळटलो काय 2 दिसांचो हो सगळो खेळ आसतलो हे मात वेळच सांगतलो। आज गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर कवर जाल्ली आसा। आज गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर कवर जाल्ली आसा। प्रमोद सावंताकडे मागता सगळ्यांचो एक दुबाव आसा। तुझ्या मंत्रिमंडळाचो एक आमदार मंत्री हेच्या फाटल्यान आसा, ह्या गुंडा फाटल्यान। त्या गुंडांक घेवन तो प्रचार करतालो, त्याचे फोटो आज व्हायरल जाल्ले आसा। कोण तर तांकां माय बाप आसात, कोण तर तांकां फुडें काडणार आसात, कोण तर तांकां दिवन तांकां मारपाक जाल्ले आसा। हेचेर गोंयच्या पुलिसांनी सकल चौकशी जावची आनी रामा काणकोणकाराक त्याच्या फॅमिली आनी गोंयच्या सगळ्या गोंयकारांक न्याय मेळचे इतलें हांव सांगूंक सोदतां। हे आपले प्रॉपर्टी जेन्ना आमी एक्टिविस्ट वगैरे त्यांचे हे करता, एक्सपोज करता, त्या वेळार हे भितरसून खोदळटा। तांकां दिसता की आमचे कडेन सत्ता आसा, आमी कितेंय करूंक शकता म्हणून। आज आम्ही कायदे सुद्धा हातीक घेवपाची गरज आसा अशा तरणाट्यांक सांगपाक हांव आयला। आणि आता रामा काणकोणकाराची जी केस जातली आणि जी केस तेम रजिस्टर केल्या वा केला ते अजून खबर ना। हे दोन्ही कल्प्रीट सगळे मेळपा जाय आणि तांकां लायफ टायम भितर उडोवपाक जाय। I'm asking the judiciary, in the face of this evidence where they are brutally kicking up Rama there, are you going to give the accused bail based on some flimsy wrongful arrest? हे तुम्ही घरा वचून सांगा, advocateकूय सांगा, and I hope the judiciary is not crumbling in this state of Goa. ही हुकुमशाही, ही दादागिरी जो दोतोर प्रमोद सावंत जावं हे बीजेपीचे सगळे मंत्री हे हितून हाय, ही बंद जावपाक जाय। राजधानीन हे जे कितें जालां ते आमी अवेरनेस क्रिएट करता। राजधानीनूच दिसा ढवळ्या मनशाचेर एक प्राणघातक हल्लो जाता, हे पणजेकारांक जर कळना जाल्यार कोणाक कळपाचें? हे पणजे जाला म्हणून पणजे आयले। पयलीं केस तुमकां ठोकता सर, सर कोणूय हात लावचे ना, सर हात लावचे ना, हात लावचे ना, ना 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 हात लावचे ना, ना 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 कित्याक वच ना रे ना। ओय पयलीं कोण हात लावला रिकॉर्ड करा तुमचेर कोण प्रेशर घालता पळय ते, आनी प्रेशरा अंडर येनाका तुम्ही त्रासान पडटले। तुमकां पळय कितें ड्युटी आसा, ओथ घेतिल्लो आसा तर ड्युटी करा बरे भशेन। गोवा शुड बी सेफ एंड सिक्योर। जे इन्सिडेंट घडटा ते आमी टॉलरेट करचे ना। ही सुपारी कोणे दिली? हे क्वेश्चन आयज विदिन 24 hours आमच्या पुलिसांनी आमकां सांगूंक जाय। रामाक मारून तर कितें सांगू सोदता आमकां?
रामाक मारून ते आमकां मेसेज धाडूंक सोदता. दुसऱ्या एक्टिविस्टांक तुम्ही तुमचो आवाज उठयल्यार तुमकां हेच रावता. Okay, we are here outside the CM's residence where a delegation of the protesters that included the MLA's leader of opposition and a couple of activists have just come out, and what they have said is that the Chief Minister has assured that a task force would be done and various actions would be taken, including the consideration of Tadipar of these accused, and they've also said that the mastermind will be caught. The deadline given is, I think, up till Sunday. But it still remains to be seen what happens if things don't pan out the way they have been assured. Now we are still outside the residence. The protesters are a handful here. The MLAs and activists are here. The crowd has slowly dispersed. Things are easing out a bit. But again, like I said, it remains to be seen how far this case really goes. We've seen arrests happen in major cases before, but what happens after that is usually basically, put under the carpet. How far will the conviction go in this case? I mean, in Goa we know that detection rates are very good, but conviction rates are dismal. And whether this case sees a proper conviction remains to be seen, because that entirely depends on the investigation by the police. Now remember, the attack happened on Thursday afternoon around between 12 and 1, but the Panchanama happened at 9:15 p.m. in the night. So it remains to be seen whether there was any evidence tampering and whether the courts accept this, and what sort of investigation is pursued in this heinous attack against Ramakant Konkar that has sprouted these protests today. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोयेकार, डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक.